Otkud mojim prijateljima više prijatelja nego meni? Verovatno ste se nekada osjetili, a nauka kaže da je to istina, da vaši prijatelji stvarno imaju više prijatelja od vas. Ja sam uradio eksperiment i pitao sam svoje prijatelje koliko oni prijatelja imaju i moji prijatelji u prosjeku imaju jednog prijatelja više nego ja. Scott L. Feld, sociolog sa slike, je 90-ih primetio istu stvar i uradio je naučnu studiju na velikom broju ljudi i utvrdio je da se to dešava skoro svima, a objasnio je to i matematički. Prosto rečeno, zašto se ovo dešava? Jer kada sklapamo prijateljstva, verovatnije je da ga sklapamo sa ljudima koji su socijalniji od nas nego sa nekim ljudima koji su asocijalniji od nas. Jer češće srećemo socijalne ljude, jer su to ljudi koji više izlaze, više pokreću diskusiju na faksu, više pričaju dok piju kaficu na poslu, više prilaze drugim ljudima na žurkama, više prave grupe ljudi koje se bave istim hobijem i na kraju krajeva to su ljudi koji su bolje socijalno prilagođeni, zato što imaju više iskustva i samim time znaju šta i kako treba da se radi, kako se pristupa ljudima. Ok, ali ono što je najzanimljivije jeste to što se ovo primenjuje i na druge stvari. Na primjer, vi u prosjeku imate manje neprijatelja nego što vaši neprijatelji imaju neprijatelja po istom metodu odabira. Dakle, vaši neprijatelji verovatno imaju više neprijatelja jer su oni neprijatelji sa vama zbog toga što su generalno tvrdoglavi, jogunasti, željni svađe, željni sukoba i tako dalje. Svi ovi principi se primenjuju u raznim oblastima. Na primjer, u epidemiologiji nije bitno samo koliko ljudi je inficirano, bitno je koliko ti ljudi imaju kontakte sa tim trećim ljudima i u kojoj su zajednici. Jer ako su svi u zajednici pod koronom, ok, ne može više niko da dobije koronu, ali ukoliko je samo jedna najpopularnija osoba dobila koronu, onda će se korona proširiti. Druga stvar je vrlo zanimljiva, to je širenje ideja. Uzmimo na primjer selo. Ukoliko sveštenik i fudbalski trener u selu nešto kažu, za godinu dana svi u selu u to veruju. Širenje ideja je najefektivnije kada je između ljudi, a ljudi koji imaju najveći uticaj u svojim zajednicama su upravo ti ljudi koji su pokretači svega. I na kraju, ovo je jako zanimljiva psihološka studija, možete o tome čitati na Wikipediji, ali to koliko smo ljubomorni na bližnje, kada oni postignu neki uspeh, je vrlo zavisno od toga koliko su oni bolji od nas, što je povezano s ovom teorijom, ali to je nešto što je izvan teme ovog videa. Pa dobro, ali koji je zajednički princip iza svih ovih stvari i koja je pouka? Sa desne strane vidimo grafik koji je Scott, naučnik sa početka videa, napravio. Ovo je grafik koji pokazuje međuljudske odnose u jednom predškolskom razredu i oni su pitali decu sa kim bi voleli da sede u prvom razredu. Kružići su deca, a strelica je sa kim bi dete volelo da sedi. Znači, dete GR hoće da sedi sa detetom GL, dete VI hoće da sedi sa detetom GR, ali GR neće da sedi sa VI, GR hoće da sedi sa OV i OV hoće da sedi sa GR. I ako izaberemo nasumično dete, na primjer dete LN, ono hoće da sedi sa CR i MK, a sa MK hoće da sedi 3 osobe, a sa CR hoće da sedi 2 osobe takođe. Dakle, sa ovim detetom hoće da sedi jedna osoba, a od osoba koje bi ono želelo da sede sa njim hoće da sede po 2 osobe. To je poprilično zanimljivo. Čemu se radi? Imamo jedan misaoni eksperiment. Zamislite da nasumično izaberemo dete iz ovog razreda i zamislite da izaberemo i drugo dete potpuno nasumično. Koja je šansa da prvo nasumično izabrano dete ima više prijatelja od drugog nasumično izabranog deteta? Pa 50%, odabir je potpuno slučajan. Sada, kada izaberemo jedno nasumično dete u drugom misaonom eksperimentu, onda ajmo da nasumično izaberemo jednog od njegovih prijatelja. To je ekvivalentno tome da ukoliko nasumični prijatelj odabrane osobe ima više prijatelja od odabrane osobe, to je isto kao da kažemo da u prosjeku naši prijatelji imaju više prijatelja od nas. Ali tu prijatelj koji je odabran nije nasumičan. Nasumično je odabrano kog smo prijatelji u odnosu na subjekta izabrali, ali nije nasumično ko je subjektov prijatelj, jer postoji veća šansa da je subjektov prijatelj neko ko je popularan. Šta hoću da kažem? Ukoliko nasumično izaberemo neko dete i ne znamo koje smo dete izabrali, mnogo je verovatnije da je nasumično izabrano dete prijatelj sa ovim detetom SV, jer
to dete onda može biti i MG, i GU, i HF, i BE, i MR, i CO, SR, i tako dalje, tako dalje, tako dalje, nego da je nasumično dete koje smo izabrali da nam bude prijatelj VI, zato što onda možemo da budemo samo MK ili GR. Dakle, radi se o načinu na koji mi selektujemo prijatelji. Ovo možemo i formalizovati. Kada god imamo mrežu aktera u kojoj se veze između aktera zavisi od osobine A i količina osobine A monotono utiče na verovatnoću uspostavljanja veze između dva aktera, to samo znači da ukoliko je neko socijalniji, to znači da mu je veća šansa da nađe prijatelja i da ne može da se promeni da ako je neko još socijalniji od nas, on uvek mora da nađe više prijatelja. Znači da verovatnoća da nađemo prijatelja sa količinom socijabilnosti samo raste, a nikada ne pada. U prosjeku će ljudi povezani sa osobom imati više veza od same osobe. Hvala, lajkujte video, pokrenite diskusiju u komentarima i pošaljite ovaj video prijateljima. Uradite ovaj eksperiment na sebi i proverite da li je statistika tačna i za vas.